Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengerjakan lab explore REST API with API simulation and Postman. Objektifnya yaitu kita akan menjalankan Devas VM. Lalu yang kedua kita akan explore API documentation using the API simulation. Lalu part 3 kita akan use a Postman to make API cell to the API simulator. Lalu part 4 kita akan menggunakan Python to add 100 books to the API simulator. Background atau skenario. The Devas VM include a school library API simulator with API documentation and an associated database. You can use the simulator offline to explore API and test their functionality in this lab. You will learn how to use the school library API simulation to make API cell to list, add, and delete book. Later, you will use Postman to make their same API cell. Request resource sama seperti sebelumnya, yaitu satu PC dengan operating system yang kita punya, lalu ada VirtualBox atau VM atau VMware, lalu ada Devas Virtual Machine. Instruksi yaitu kita akan menjalankan Devas VM. Sini sudah saya jalankan. Lalu kita akan mengeksplor API documentation using the API simulator. To understand how to make cell to a REST API, developer typically start by studying the API documentation. The format for request, response, header, and parameter for REST API are typical documented using the Open API specification format Swagger specification. Step 1. Open the Chrome web browser. Kita split layar biar memudahkan. Pertama kita Chromium web browser. Kita tunggu. Kita perbesar. Step 2. Connect to the school library website. Tab library demo lokal sudah masuk sini, langsung terbuka. Lalu step 3. Go to the API doc pack. The website default to our book tab and display list of book. In the upper right corner, where is the stat? Click here to API documentation. Here to go API documentation webpack. You will now see list API in the API v1 default namespace. B. Notice the downward arrow to the far right. Click anywhere on the API v1 bar, minimize the API list, and turn the arrow rising right. Click again on the same bar to display the API list. Sini ada beberapa perintah, lalu ada model booknya. Oke. Masuk ke step 4, kita akan melihat list book using get /book API. Click anywhere on the bar for the get /book API. This API return list of book in the school library. Parameter sini book. Parameter, there are several options. API parameter there can be used to filter some sort of again the output there will be referred to later in this lab. Response content type. Click application JSON to see list of the different type of data. Format, the information can be viewed. Type the selection as application JSON. Code, the code display 200 by default, which
get the API request from the server was a success as displayed in the description. You have not sent a API request yet. Step 5, using the try in out feature in the API documentation. Kita akan mencoba menjalankannya. In the get slash book API documentation, klik there in it out di sini. Oke. Notice the now have option in the intermission option parameter. Left the parameter blank and click execute button. Kita ke bawah. Sini ada tombol execute, kita execute untuk melihat. Nah, di sini kita akan nongol curnya, kita akan bisa mengaksesnya dari terminal kita. Lalu ada request HTML. This is URL using the API request, which can be used to request to send information using Core, Postman, and Python. Lalu ada kode, yaitu 200 untuk respon HTTP-nya. Lalu ada respon body untuk list book in the dalam format JSON. Lalu ada respon header, information about the API return from the server. Lalu ada respon body. Di sini isinya, di respon body ada isinya yaitu ID, title, author. Oke, kita lanjutkan yaitu step 6, using the curl command in the terminal Windows. Kita salin kode ini. Kita buka terminal. Nah, dia akan muncul ID, title, author sama seperti tadi. Ya, kita screenshot dulu. Oke, kita lanjutkan. Step 7, list book with their ISBN using the get book API. Kita kembali ke sini, kita clear dulu. Lalu di parameter selection, select the donor, include ISBN, parameter select true. Nah, di sini kita pilih true, lalu kita klik execute. Hasilnya adalah di ini respon body dia akan menambahkan ISBN-nya. Nah, di sini akan menambahkan request URL-nya yaitu include ISBN true. Seperti di sini. Jika kita masukkannya ke terminal ataupun Postman, dia akan menggunakan request URL ini untuk mengaksesnya dan melihat isi ISBN-nya. Oke, kita screenshot dulu.
Oke, kita lanjut. Kita tutup dulu, kita lanjut. Kita akan masuk step 8 yaitu get a token using post login via basic API. Klik post login via basic. Lalu try out untuk itu mendapatkannya parameternya. Kita execute. Nah, di sini kita akan diminta masukkan username buat password. Kita masukkan Cisco. Sign in. Oke, sudah. Kita screenshot. Di sini ada tokennya. Nah, di sini kita akan mendapatkan tokennya. Kita salin tokennya. The token will display in the response body. Select the information based on the code. Right click and copy the information in your grid. You will different from the one shown below. Scroll up the top of school library. Kita ke atas. Di sini ada auto reason. Kita diminta masukkan value dari tadi token yang kita dapat tadi. Kita masukkan di sini. Nah, di sini ada APK namanya in HTTP header dan value. Kita auto reason. Oke, sudah berhasil login. Lalu kita masuk ke step 9. Kita akan menambahkan buku menggunakan Postman book API. Kita masuk ke try out. Sini kita diminta masukkan ID-nya 4. Lalu titelnya IP Physics Fundamental. Lalu autornya Graziani. Screenshot. Kita jalankan, execute. Nah, di respon dia akan menambahkan URL-nya request URL. Nah, respon body-nya dia akan menambahkan seperti ini. Lalu kita akan menambahkan lagi dengan ID 5. Titelnya. Lalu kita execute lagi.
mati. Oke, kita lanjutkan. Di sini ID 5 Titanet 3 besar today before your CNI exam. Autornya Alan Johnson. Kita execute. Oke, dia sudah bertambah. Lalu kita verifikasi post sukses server respon according to CID. In close Windows, you can verify our books. Kita akan melihat list book menggunakan get/book API. Kita klik get book API, try out, execute. Ininya kita hilangkan dulu, execute. Dia sudah ada seharusnya sini sudah ada tambahan. Nah, ID 4 dan ID 5. Oke. Lalu kita akan melihat list specific book using the get book ID API ya. Kita tutup dulu ini. Get book/ID, try out. Nah, dia di sini kita akan menggunakan get/book/ID. Kita akan melihat sesuai dengan ID yang kita masukkan. Di sini kita masukkan ID 4. Lalu kita execute. Nah, dia akan menampilkan ID 4. Lalu kita akan melanjutkan step 12 yaitu mendelete specific book using delete book API ID. Di sini try out, ID-nya kita masukkan 4, execute. Nah, ID-nya sudah berhasil dihapus. Kita lihat lagi di books, get book, untuk melihat apakah masih ada. Clear dulu, execute. Nah, ID 4 sudah hilang, jadi dia 0, 1, 2, 3, langsung 5. Lalu kita akan masuk part 3, use Postman to make episode to the epi simulator. Kita masuk ke Postman. Kita tunggu loadingnya. Oke, kita X saja ini. Pertama kita in the main Windows next to the Launchpad tab, klik the plus icon to create unital request di sini. Nah, dia akan menambahkan masing-masing. Kita diminta masukkan bisnis baru. Di sini saya sudah percobaannya. Kita masuk ke sini dulu. Kita akan memasukkan URL untuk melihat booknya, list booknya menggunakan get. Kita masuk ke school library. Request URL-nya kita salin. Masuk ke Postman.
kita masukkan. Oke, lalu kita send. Nah, dia akan muncul hasilnya, autornya, ID, title, author. Sebentar. Kita screenshot. Lalu kita akan mendapatkan token menggunakan post login via Basic API di sini. Via Basic kita sudah mengambilnya. Di sini saya contohkan mengambil URL-nya seperti biasa, masuk ke sini. Kita tunggu dulu, lalu ke login via Basic, execute, kita dapat URL-nya. URL sudah kita dapat, kita kembali ke Postman, masukkan URL yang kita dapat. Di sini kita pilih post, lalu kita klik authorize di sini. Kita masukkan username dan password, yaitu username Cisco, passwordnya Cisco 123 tanda seru. Lalu kita send. Kita akan mendapatkan tokennya. Kita copy. Lalu kita masuk ke menambahkan book using the post/book API. Kita masuk ke sini. Sama seperti tadi, kita mendapatkan library demo lokal FEV1 booknya. Di authorize kita tambah pilih APK. Di sini kita masukkan key-nya, x strip ap strip key, lalu value-nya. Yang kita dapat tadi tokennya, kita masukkan. Lalu kita masuk ke value header di authorization type, klik body, the selection around the format input. Di sini kita ke body, raw-nya JSON, kita masukkan inputnya apa, yaitu pertama ID, title, author, dan ISBN-nya. Klik send. Dia akan statusnya oke, berhasil ditambahkan. Kita cek kembali, kita cek di get lagi, kita jalankan untuk melihat apakah bertambah. Nah, oke, dia sudah berhasil bertambah. Sebentar, ada screenshotnya sampai mana? Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan additional parameter with get/book/API, go to school library API website up to get book API and extend it necessary. Notice the parameter is unable. Kita masuk ke sini, school library, get/book.
include ISBN-nya false, sort by ID, author, return only book given author, page uses specific page number, click the art, see cancel button in red, you do not need the select button. Oh, ISBN yang di sini kita true, sortnya by author, kita execute. Nah, di sini ada ID. Sebentar, kita clear dulu. True, sort by author, execute. Oke, sini sesuai Alan Johnson, Cisco, dia akan mengurutkan namanya dari A sampai Z seperti itu. Jangan lupa kita screenshot. Sampai mana tadi? Verifikasi sudah. Nah, kita ambil request URL-nya. Kita kembali ke Postman, masuk, kita tambahkan aja di sini get. Kita masukkan URL yang tadi kita dapatkan. Di sini akan notice di parameternya, di sini akan bertambah include ISBN, lalu ada sortnya untuk memilihnya. Send. Oke, dia akan hasilnya sama. Kita akan menggunakan lalu masuk ke part 4, kita akan menggunakan Python untuk menambahkan 100 book to the AP simulator. Kita masuk ke VS Code. File, open folder, definite source, lalu school library. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat kode AP hostnya development lokal. Ini kita jalankan. Kita buka terminal, jalankan Python 3. Python 3, masukkan Ficker, import Ficker, baik, Ficker, enter. Baik, titik. Press tab twins become clear. Oh, seperti ini tab. Oke. Lalu parties generated random using library. Kita jalankan printnya.
My name is Lehyun. For its range 10. Kita keluar saja. Quit. Review at book functionnya. Review the code information. Oke, kita jalankan code-nya. Oke, kita untuk memvalidasinya apakah berhasil, kita masuk ke school library, kita refresh. Oke, dia sudah bertambah hingga 104 dengan yang kita buat. Dengan yang sebelumnya sudah ada. Dan yang satu kita hapus, kita screenshot. Oke, sudah. Berarti bisa kita nyatakan Lab Explore REST API with API Simulation and Postman berhasil dijalankan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.